बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि साल का अगर जायज़ा लें तो डॉट कॉन्टेक्ट करें तो आपको सब समझ आ जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार छोड़ा था तो उसके बाद यही लग रहा था कि इनकी पार्टी जो है ना वो तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये पार्टी मजबूत से मजबूत होते गई, और आखिर जब देखा कि इमरान खान साहब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं तो फिर इन्होंने, आपको पता है कि लॉन्ग मार्च जो लाहौर से शुरू हुआ था वज़ीराबाद में, फिर बाकायदा तौर पर हमला करवाया गया। उस हमले के बाद फिर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि हमदर्दी का वोट पैदा हो गया। फिर उनको मारने के लिए जुडिशल कमीशन में कोशिश की गई, फिर वहाँ से भी अल्लाह ताला ने उनको बचा के तो ले आए। और फिर आपको को याद होगा कि फिर आपको याद होगा सब चीज़ें आप यानी कि वो ड्रामे की तरह ना खुद ही एक्सपोज हो रही हैं। फिर इमरान खान साहब को वो एक लेडी है उसके केस में फंसाया गया। फिर उसके बाद 150 मुकदमात कर दे दिए गए, और फिर आखिरकार जब देखा कि ये सारे मुकदमात में भी ये कहीं भी फंस नहीं रहे, जिसमें तोशा खाना, जिसमें मतलब के फॉरेन फंडिंग, और आपको याद होगा सब चीज़ें, जैसे मीडिया ने फिर कंट्रोल, मीडिया जो कि अभी तक कंट्रोल में है, कैसे कैसे मतलब के एंकर थे जिन्होंने माफिया का साथ दिया, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, जिन्होंने कैसे कैसे कपड़े उतार के नाचते थे, आपको सबको याद हो गया। फॉरेन फंड जी इसमें तो आप नायल हो जाएंगे, तोशा खाना इसमें भी आप नायल हो जाएंगे। कुदरत ने ऐसा किया कि सबको नंगा कर दिया। फिर उन्होंने जब देखा कि ये बंदा तो काबू नहीं आ रहा है, फिर उनको आर्मी से रेंजर के लिए ऑपरेशन करके उठाया गया। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उसका प्लान ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। अगर वो ना उठाया जाता तो ना 9 मई होता, तो ना ही पीटीआई को ऑपरेशन के ज़रिए डिसमेंटल किया जाता। तो फिर उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था, क्योंकि सिलसिला माफिया के सरदार से जो कुछ प्रोग्राम बन चुका था और जिस तरह के डिसमेंटल करना था और जिस तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना था, ये प्लान ऑलरेडी पहले ब्लू प्रिंट बन चुका था, उस पर आस्ता आस्ता हमला हो रहा था। फिर जब देखा कि ये तो 14 मई वाला इलेक्शन भी ले जा रहा है, तो इसलिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और हमारी हकमीयत भी चैलेंज हो जाएगी, और तो फिर बड़ा बड़ा मसला बन जाएगा। फिर उन्होंने उठाया, फिर 9 मई का वाक़या करवाया, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनी है कि लाइन लगी हुई है पीटीआई को डिसमेंटल करने के लिए, यहाँ तक कि कोई कराची का एमपी है उसके मतलब के कारोबार को तबाह करने के लिए, यानी कि उसके कंटेनर और उसके ट्रकों को जला दिया गया। फिर कोई पब्बी है उसके मतलब के हवेलियाँ बनी हुई थी मुल्तान में, उसको भी गिरा दिया गया। और एक असलम जोड़ा साहब हैं गुजरात के, बहुत ही लायल बंदे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुजराती तो बड़े दलेर होते हैं, अभी तक गुजराती जो हैं वो सोए हुए हैं, कोई हिमायत नहीं उस बंदे की बेचारी की कर रहा है। वो अजीज़ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और उसकी मैं वीडियो सोशल मीडिया देख मुझे अफसोस हो रहा है। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। वो बेचारा इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो कह रहा है कि मेरा कोई ऑपरेशन भी होने वाला है, पता नहीं ये सच है या झूठ है। वो कह रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा जी आपकी सर्जरी होगी, पता नहीं किस चीज़ की अभी सर्जरी होती है, उसको मारने के लिए सर्जरी होती है किसी और मकसद के लिए। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब कि औरतों को डराने के लिए खतीजा शाह, जो कि मतलब कि एक लिबरल ख़वातीन में शुमार होती है, उसको उठवाया गया। हालांकि वो अंदर नहीं गई थी, ये भी मतलब के बताए रहे हैं कि अंदर नहीं गई थी, लेकिन उसको मरियम नवाज़ के कहने पे उठाया गया वहाँ से। और उसके बाद उस पर मतलब कि उसको सुनने में आया कि उसका भी मैं कंफर्म नहीं है कि ये मतलब सोशल मीडिया पर जब उसका रेप हुआ है, और रेप होने के बाद उसने कोई ख़त लिखा है मतलब कि बरतानिया में या किसी और जगह पे, या कोई वीडियो पहुंच गई है बाहर, या ये कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि शेरिया अफरीदी को इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि उसको 8x8 की कोठरी में रखा हुआ है, और उसका सुनने में आया कि बाजू जो है ना मफलूज हो गया, या अल्लाह जानता क्या हुआ है। यानी कि इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग पीटीआई को डिसमेंटल करने के लिए। ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है कि आप सोच नहीं सकते औरतों पे जो जुल्म हुआ है। और
اور علی وان ہے بیچارہ اسلام آباد کا، اتنا امیر آدمی نہیں ہے، متوسط گھرانے کا پڑھا لکھا لڑکا ہے. اس کے مطلب کہ گھر کو، اس کے گیٹ کو توڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد اس کی مطلب کہ کوئی بہن ہے یا کوئی ماں ہے مزدور ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور وہ روز مطلب ٹارچر کر رہے ہیں، روز وہ چھاپے مار رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا ظلم اس پاکستان پہ اب پی ٹی آئی پہ ہوا ہے کہ قسم سے رونا آتا ہے کہ کیا ظلم کیا. اس لیے کہ یہ متوسط گھرانے کی جماعت تھی، اس لیے کہ یہ پڑھوں لکھوں کی جماعت تھی، اس لیے کہ اس میں ڈاکٹر تھے، اس میں انجینئر تھے، اس میں اساتذہ سے، اس میں عورتیں پڑھی لکھی تھیں، کیونکہ یہ پڑھی لکھوں کی جماعت تھی. لیکن اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا. اور اب دیکھیں وہ لندن پلان پہ ڈاٹ بائی ڈاٹ کنٹیکٹ کرے نا، تو آج بہت بڑا امپارٹنٹ کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ میں، اس کو بھی ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے. اور ایک ایسا قانون لایا گیا ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ طور پر اب پاکستان میں لایا جائے گا، اس کو لینڈ کروایا جائے گا، اس کو مطلب کہ چھٹی کروائی جائے گی، اور پھر وہ انتخاب میں حصہ لے گا. اس کے بعد جہانگیر ترین کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایم این اے دیے جا رہے ہیں. بہت سے ایم این اے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم مسلم لیگ میں نہیں جائیں گے، نہ پیپل پارٹی میں جائیں گے. اور جہانگیر ترین کے ساتھ وہ ملنے کے مل رہے ہیں. فواد چودھری تو مل چکا آلریڈی، وہ پہلے بھی آن بورڈ تھا، تو اس کو ساری چیزیں پتہ تھی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا، وہ تو چھلانگ لگا کے ادھر چل گیا. یہ جو کوئی عامر کیانی ہے، اس نے بھی ادھر چھلانگ لگا دی گیا ہے. اس کے بعد اب یہ کام ہو رہا ہے پرویز خٹک پہ اور اپنا شاہ محمود قریشی پہ. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو آفرنگ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے شاہ محمود کو، اور اس طرح کے مطلب کہ چکر چل رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اس وقت یعنی کہ جنگل کے قانون کی طرح، یہ خاص کر پی ڈی ایم کی حکومت نے اتنا ظلم کرایا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور لڑکیاں، 3 لڑکیاں بیچاری غریب خاندان کی، متوسط گھرانے کی، جو کہ بڑی مطلب کہ فیشنیبل بھی ہیں، بڑی ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتی تھی، مریم نواز کے مقابلے میں بہت اچھے ٹویٹ کرتی تھیں، اس کو جواب دیتی تھیں. ان کو تینوں کو مریم نواز کے کہنے پہ اٹھوایا گیا ہے، اور جو کچھ ان پہ سے ظلم ہے ان کے میں سے بھی سننے میں آ گیا، ان میں سے بھی ایک کا ریپ ہوا ہے. اور اللہ جانتا ہے عمران خان صاحب اب تماشا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اسی لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے خواجہ آصف نے باقاعدہ طور پر جیو پہ بیٹھ کے یہ آج اعلان کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں مقدمہ بھیجیں گے اور وہاں ٹرائل کروائیں گے. یہ اب آرمی کو سوچنا چاہیے، جو کوئی عزت تو تھوڑی بہت میرے خیال میں اب آرمی کی تو عزت نہیں رہی، اور جتنا دیر آرمی کرے گی اتنا دیر وہ پاکستان میں بہت زیادہ بدنام ہوگی. پاکستان زندہ باد.